डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक कल्ट दुनिया का इकलौता ऐसा दीन है जिसकी किताबों में लिखी हर एक बातें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। एक स्कॉलर दूसरे स्कॉलर की बेइज्जती करने की फिराक में रहता है। एक फिरका दूसरे फिरके को जलील करता है, जहन्नुमी कहता है। ऊपर से एक्स मुस्लिम भी अब कह ढहा रहे हैं। मोमिनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या। आज तो एडम भाई ने एक नया किस्सा छेड़ दिया। एडम ने रसूल को क्रिश्चियन बताते हुए बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब मोमिनों के अंदर अजीब सी खलबली मचने लगी है, पर किसी भी इस्लामिक स्कॉलर की हिम्मत नहीं है एडम से बात कर सकें और एडम को गलत साबित कर सकें। बेचारे कुछ मोमिन हैं जो अपने दीन को बचाने आते हैं पर मजाक बनकर रह जाते हैं, और जल्द ही इनके स्कॉलरों ने सामने आकर एक्स मुस्लिम से बात नहीं की तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं के दीन को होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए देखें कुछ शाहनवाज साहब बैठे हैं, इनको ऐड करते हैं। जी शाहनवाज साहब। हेलो भाई। जी हेलो सर। मैं बहुत देर से आ रहा था, आप मुझे ब्लॉक कर दे रहे हैं बार बार। ठीक है, मैं आपको ब्लॉक कर दे रहा हूँ। अगर मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा तो आप नहीं जुड़ सकेंगे मेरी जान। अजमल राशिद मेरा ही आईडी था। अच्छा वो छोड़ो, आप बोल रहे थे कि मतलब टॉपिक ये है क्रिश्चियन थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? हाँ जी। हाँ, उससे पहले मेरा एक सवाल है। जो आप बोले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों से अफजल नहीं है, उसकी मैं प्रूफ दूं क्या? दे दें। आप तिरमिज़ी में जाइए 1553। तिरमिज़ी की हदीसों को यही कह रहा हूँ, हदीसें बाद में गलत लिखी हुई हैं। गलत लिखे है ना? आप सही लिखे हैं। अच्छा ठीक है, वो छोड़िए। तिरमिज़ी भी आपके गलत हो गया, हदीस भी गलत हो गया। तिरमिज़ी 400 साढ़े 400 साल के बाद लिखी हुई थी और गलत है। आज का टॉपिक ही है। 4.5 साल बाद, लेकिन हदीस का मतलब होता क्या है? द होल टॉपिक इज कि मोहम्मद असल में क्रिश्चियन था। उस्मान ने कुरान को चेंज किया और मोहम्मद के बारे में कुरान को चेंज किया, कहाँ लिखा हुआ? बता रहा हूँ। कुरान को चेंज। बात ये थी, आज का टॉपिक ये है कि मोहम्मद एक क्रिश्चियन था, उस्मान ने उफ तौबा। मेरी स्टेटमेंट अगर पूरी नहीं होगी तो तुम जवाब क्या दोगे? यू नीड टू नो माई स्टेटमेंट, यू नीड टू नो माई आर्ग्यूमेंट। मेरा आर्ग्यूमेंट सुनोगे तो जवाब दोगे ना। फिर कहते यार एडम म्यूट कर देता है, एडम बैकस्टेज कर देता है। अरे यार तुम जिसके चैनल पे आए हो, तुम उसकी स्टेटमेंट ही तुम्हें नहीं पता है। उसकी स्टेटमेंट सुनोगे तो पता लगेगा, फिर जवाब दोगे। सुनो, अब मोहम्मद एक क्रिश्चियन था, एक शरीफ इंसान था। उसने कभी गुलाम औरतों के साथ करने का नहीं बोला था। उसने कभी छोटी बच्चियों के साथ शादी करने का नहीं कहा था। वो एक शरीफ और अच्छा इंसान था। वो चाइल्ड मोलेस्टेशन और वुमेनाइजिंग के ऊपर बिलीव नहीं करता था। ये सारी हदीसें बाद में गलत लिखी गई हुई हैं। उस्मान ने चेंज कर दिया कुरान और उसमें गंद डाल दिया मोहम्मद की तरफ से, ताकि वो अल्लाह के नाम के ऊपर ये सारे काम करता रहे और दुनिया में जाके फैलाए और दुनिया में खराबी पैदा करे। उस्मान असल में एक बुरा इंसान था जिसने हमारे प्यारे नबी को भी बुरा बंदा दिखाया है। दैट इज माई मेन आर्ग्यूमेंट। ओके जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि उस्मान ने ये गलत किया? कुरान तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि मोहम्मद वाकई में, आप मुझे कह रहे हैं कि मोहम्मद बगैरत इंसान था, वो चाइल्ड मोलेस्टेशन करता था। मैं उस टॉपिक में आऊंगा, मुझे यह दिखाना कि उस्मान कहाँ लिखे हुए हैं। मैं उस टॉपिक में आऊंगा। मैं तो बोला कि वो क्रिश्चियन था, मैं उस टॉपिक में आऊंगा। उससे पहले मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास मोहम्मद का कुरान है ही नहीं। आप लोग कहते हैं उस्मानी कुरान है आपके पास, तो उस्मान ने कुरान चेंज किया ना सर। रेफरेंस दे नहीं रहे हैं, बिना रेफरेंस के बात कर रहे हैं, अपना लॉजिक लगा रहे हैं। ओके, फिर आप मोहम्मद का कुरान दे दो। मोहम्मद की कुरान जो कुरान है, कहाँ पे उसको हिजाज बिन यूसुफ जो था ना, वो सारे के सारे मुसलमान कहते हैं कि इस वक्त जो आपके पास कुरान है वो उस्मानिक है। मोहम्मद का कुरान तो है नहीं आपके पास। उसमें सिर्फ एक चेंज हुआ सर, उसमें सिर्फ एक चेंज हुआ, नुक्ता जबर ये सब लगा गया जो हिजाज बिन यूसुफ लगाया। हज्जाज बिन यूसुफ ने लगाया। यार बात सुन। नुक्ता हज्जाज बिन यूसुफ ने लगाया 150-200 साल बाद। उस्मान मोहम्मद के मरने के 20 साल के अंदर नया कुरान लिख किया। मैं बता रहा हूं कि मोहम्मद का कुरान बदल गया था, उस्मान ने बदला था और बाकी कुरानों को आग लगाई थी।
عثمان نے برن دا قرآن ڈے منایا تھا نا؟ سر آپ وہی تو اسی کا ریفرنس مانگ رہا ہوں کہ کہاں لکھا ہوا یہ چیز. آپ کو نہیں پتا کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں سر آپ سے مانگ رہا ہوں میں اس کا ریفرنس. مجھ سے نہیں مانگے. آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ اچھا پہلے ہوائی بات کریں بھائی. میں ایک سیکنڈ ہوائی بات کر رہا ہوں نہیں کر رہا اس کو پروف کرنا میرا ذمہ داری. آپ پہلے کلیم کریں کہ عثمان نے سارے قرآنوں کو نہیں جلایا تھا. آپ ریفرنس دیے نا تو ریفرنس کے ساتھ میں یار میں کہتا ہوں کہ چھوڑیں. آپ کلیم تو کریں کہ عثمان نے سارے قرآنوں کو نہیں جلایا تھا. بولے اگر نہیں جلایا تو جلایا تھا یہ بتا دیں. مجھے ریفرنس چاہیے کہ وہ جلایا کہ نہیں جلایا. آپ ایک بول رہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا کہ 5 سال 6 سال یار میں یہ پوچھ رہا ہوں. حدیث کو مان بھی رہا ایک بول رہے کہ نہیں مانتا ہوں. شاہنواز سمپل کوشچن ہے آپ کے چھوڑے سر اس کا ریفرنس آپ کے پاس نہیں ہے. عثمان نے برن دا قرآن ڈے منایا تھا ہاں یا نہ؟ نہیں منایا سر. نہیں منایا تھا. نہیں منایا. آپ ریفرنس نہیں منایا تھا. نہیں منایا بولا تو آپ ریفرنس تو دیجیے اس حدیث کے بارے میں. آپ تفصیل پھر محمد کا اصل قرآن کہاں ہے؟ محمد کا اصل قرآن سر قرآن جو ہے نا وہ پہلے کیا ہوتا تھا نا کہ جو صحابہ تھے نا وہ حفظ کرتے تھے. لکھا نہیں جاتا تھا حفظ کرتے تھے. لیکن جو جنگ ہوتا تھا نا عثمان نے لوگوں کے دماغوں کو جلایا تھا. اگر لوگ صرف حفظ کرتے تھے تو محمد نے لوگوں کے دماغوں کو جلایا تھا. آپ ریفرنس دیے سر آپ جو بول رہے ہیں. اچھا چھوڑیے سمپل سوال ہے. اگر عثمان اگر لوگوں کے دماغوں میں یاد تھا تو عثمان نے لوگوں کے دماغوں کو جلایا تھا. سر یہ ٹاپک اچھا مجھے نہ آپ بولنے دے رہے ہیں نہ آپ خود مطلب ریفرنس دے رہے ہیں. بول رہا ہوں بھائی کس کو جلایا تھا عثمان نے؟ میری بات تو سنیے سر. میں بول رہا ہوں کہ پہلے جو صحابہ ہوتے تھے ان کو مطلب یار انٹرنیٹ تم لوگوں کا خراب ہے. منیمائز تم لوگ کر لیتے ہو اسٹریم یارڈ کو. آوازیں تمہاری نہیں بند ہو جاتی ہیں. منیمائز کیوں کرتے ہو اسٹریم یارڈ کو؟ بھائی یہ میں یہ اس لیے آؤں کہ کرسچن تھے آپ اس کا یہی ٹاپک ہے نا. یار منیمائز کیوں کرتے ہو اسٹریم یارڈ کو؟ تم منیمائز کرتے ہو تو تمہاری آواز رک جاتی ہے. منیمائز نہیں کرو. اسٹریم یارڈ کو اسکرین پہ رکھو اور پھر بولو. اوکے بھائی اوکے میں نے منیمائز نہیں کر رہا ہوں. وہ تھوڑا سا منیمائز کرو تمہاری آواز رک جاتی ہے بیچ میں ختم ہو جاتی ہے. وہ نیٹ ورک پرابلم ہے سر. اچھا یہ بول رہا ہوں کہ محمد بھائی مجھے ایک ٹاپک ہے مجھے وہ پروف کرنا. ہیلو بولو میڈم سر بول رہا یہ آپ کا ٹاپک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے عیسائی تھے. ٹھیک ہے آپ کا یہ ٹاپک ہے نا. کرسچن تھا ہاں. ہاں تو آپ جو کرسچن تھا وہ بول رہے ہیں مطلب کس اینگل سے بول رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے تھے اور جو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نہیں تھے. آپ کے ہر اسکالر کہتا ہے کہ نہیں تھا اسماعیل کی نسل سے. اسماعیل علیہ السلام میں پروف کر دوں کیا اس کا نسل در نسل گناؤ کیا اس کا دکھاؤ. دیکھو چارٹ میں کر رہا ہوں. چارٹ میں کر رہا ہوں. ان کے جتنے بھی اسکالر ہیں ان کی الگ الگ اپنی اپنی کہانی ہوتی ہے. یہ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کو جھوٹا اور غلط بتاتے ہیں اور بیچارے مومن اپنے اپنے عالموں کی بات مانتے ہیں اور ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سر ہیلو کریں یار پروف کریں نا یار. ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ اسماعیل علیہ السلام تھے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا نہیں تھے کیا محمد کو وہاں تک پہنچا رہا تم نے محمد کیوں کر میں پروف کر رہا نا کہ وہ ان کے حصے تھے. ہاں تو محمد سے پیچھے جانا. محمد سے پیچھے جاؤ یہی بول رہے نا. اچھا محمد سے پیچھے جاتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابو جان تھے عبداللہ تھے. ان کے ابو تھے ابو مطلب تھے. ان کے ابو حاتم تھے. ان کے بیٹے ان کے ابو مناف تھے. ان کے ابو قصائی تھے. ان کے ابو کلاب تھے. ان کے ابو مرہ تھے. ان کے ابو کاف تھے. ان کے ابو لوئی تھے. ان کے ابو غالب تھے. ان کے ابو فہر تھے. ان کے ابو مالک تھے. ان کے ابو النادر تھے.
ان کے ابو کنانا تھے, ان کے ابو خزیمہ تھے, ان کے ابو مدرکہ تھے, ان کے ابو الیاس تھے, ان کے ابو مدر تھے, ان کے ابو نزار تھے, ان کے ابو ماز تھے, ان کے ابو عدنان تھے, ان کے ابو اسماعیل تھے, اچھا ان کے یہاں ابو پہ تم نے ابراہیم. دو لفظ بولے ہیں, یہاں پہ تم نے عدنان اور مناف دو لفظ بولے ہیں, رائٹ, یاد ہے؟ جی سر, اوکے جی سر. یہ آگے آپ کی سیرت النبی بائی ابن کثیر صفحہ نمبر 52, یہ آپ کے سامنے آ گیا صفحہ نمبر 51, ٹھیک ہے. کون سا یہ حدیث بول دیکھیے, رہے سر, کون سا حدیث, کون سا حدیث؟ تم نے کون سا حدیث بولا؟ بابا جی کا ٹھلو, تم نے حدیث نہیں میں بولا. ان کا یہ گنا رہا ہوں, سیرت النبی سے گنا رہا ہوں سر. ہاں تو یہ سیرت النبی دکھا رہا ہوں آپ کو, سیرت النبی بائی ابن کثیر, یہ لو, یہ سیرت النبی لائف آف پروفٹ, سیرت النبی لائف آف پروفٹ والیوم 1 ابن کثیر کی لکھی ہوئی, ٹھیک ہے. کیا لکھی سر؟ alright, یہ لے صفحہ نمبر 51, اکاؤنٹ آف محمد, ٹھیک ہے, حجاز. یہ پڑھیے گا. دیر از نو کوشچن عدنان بینگ دا لائن آف اسماعیل سن آف ابراہیم, کوئی سوال ہی نہیں کر لے, وہ کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. سنیں, ایز فار مالک ہی ایکسپریس ڈس اپروول, اس نے ڈس اپروول کیا when asked, جب کہا گیا about someone tracing the descendant back to Adam and commented where ends come to the knowledge, تمہارے پاس کیسے knowledge آ گیا کہ تم آدم تک ملا دو. when they asked about tracing back to Ishmael he expressed similar disapproval, اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو, محمد کو اسماعیل سے کیسے ملا سکتے ہو, تمہارے پاس یہ knowledge کہاں سے آ گیا. who could provide such information, کون ہے جو محمد کو اسماعیل کی نسل تک ملا سکے. Malik also dislikes قرآن میں لکھا tracing ہوا the ہے, genealogy of the prophets such as saying Abraham son and so and so on. اس نے کہا یہ یہ تو جھوٹ قرآن ہے. میں لکھا ہوا ہے سر, آپ تو قرآن پڑھے ہیں, شاہنواز, آپ قرآن شاہنواز, پڑھے ہیں, قرآن میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل. شاہنواز, shut the f up, جا کے قرآن کی آیت نکال. آگے چلتے ہیں. As-Suhaili commented, Malik view analogy what was related to Flana who reported Flana. We have found no one who knows the line between Adnan and Ishmael. وہ کہتے ہیں ہمیں ایک بھی بندے کا نہیں پتا جو عدنان اور اسماعیل کے درمیان کی لینیج کو بتا سکے, ایک بھی نہیں. دوسری ریفرنس, تیسرا ریفرنس, ابن عباس نے کہا عدنان اور اسماعیل کے درمیان 30 اینسیسٹر ہو سکتے ہیں جو کہ ان نون ہیں, جن کا ہم کو پتہ ہی نہیں. اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو کیا عدنان اسماعیل کی نسل سے ہے؟ obviously نہیں پتا. ابن عباس reputed to have who have traced the lines descendant as far as Adnan, محمد کی لائن کو عدنان تک لے کے گئے ہیں. عدنان کو کلیم کر رہے ہیں کہ اسماعیل کی نسل سے ہے, لیکن کوئی ملا نہیں سکتا اسماعیل سے, کلیم ہے, ملا نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لے کے جاتا ہے عدنان سے پیچھے تو وہ جینیالوجسٹ ہیو لائڈ, اس نے جھوٹ بولا ہے 2 یا 3 دفعہ. اگر کوئی بندہ عدنان سے پیچھے محمد کو اسماعیل تک لے کے جائے تو وہ جھوٹا ہے, اس نے جھوٹ بولا ہے 2 یا 3 دفعہ یا سے زیادہ. And that is even characterized of Ibn Masud who attitude was like if Ibn Abbas, اس نے بھی وہی کہا. عمر بن الخطاب stated, عمر جو کہ محمد کے قرآن کو بدل رہا ہے, وہ بھی کہتا ہے we carry back the genealogy only as far as Adnan, ہم محمد کی جینیالوجی کو صرف عدنان تک لے کے جا سکتے ہیں, اس سے پیچھے نہیں. عمر نے بھی اس کو اسماعیل کی نسل میں سے نہیں بنایا. اچھا, ابو عمر stated in his book Al-Anab fi Mafrat Qabil Arwa, facts concerning the knowledge of the tribes of the transmitter, that Ibn Lahiya related from Flana. We never found, ہمیں کبھی نہیں ملا, anyone, کوئی ایک بندہ بھی, who knew genealogy back past Adnan nor past Kahtan, ہمیں ایک بھی بندہ نہیں ملا کبھی بھی جو کہ قریشیوں کی لینیج کو عدنان سے پیچھے لے کر جا سکے, unless they were using conjecture, جب تک کہ وہ جھوٹ کو بیچ میں نہ باندھیں. without lies Islam dies.
Abu al-Aswad stated, ye kidhar gaya? Abu al-Aswad stated that he had heard Abu Bakr Salama bin Flana of the men of poetry, knowledgeable men of poetry, and the genealogist of Quraysh. Quraysh के genealogist रखने वाले और poetry के लोगों से we never knew anyone with information going back beyond Muad bin Adnan, whether relating to poetry or other knowledge. किसी भी poetry में भी genealogy अदनान से पीछे नहीं जा सकी. Abu Umar said there was a group of predecessors including Abdullah bin Masud, Amr bin Flana. When they recited the verses of Quran, after those them no one God knows would comment the genealogists have lied. उन्होंने कहा है जब कुरान की सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 9 नाज़िल हुई तो उसके बाद लोगों ने जीनियोलॉजी में झूठ बोला है. उसके बाद जीनियोलॉजी में लोगों ने झूठ बोला है. इस आयत के आने के बाद लोगों ने जीनियोलॉजी में झूठ बोला है. आगे चलते हैं. अदनान से पीछे लीनियज को ट्रेस बैक कर ही नहीं सकता. दैट्स इट. अदनान से पीछे कोई जीनियोलॉजी को ट्रेस बैक कर ही नहीं सकता. सारी दुनिया कह रही है. इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री ऑफ तिबरी पढ़ते हैं, वो भी दिखा देता हूं आपको. दिस इज हिस्ट्री ऑफ तिबरी वॉल्यूम नंबर 6. इसके अगर हम सफा नंबर 30 पर जाते हैं तो इसमें भी यही बात लिखी हुई है. ये देखें. मुस्लिम स्कॉलर हेल्ड अदनान टू बी द डिसेंडेंट ऑफ इस्माइल. मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं कि अदनान इस्माइल के डिसेंडेंट में से है, लेकिन दुनिया में कोई नहीं है जो अदनान को साबित कर सके कि वो कभी भी मोहम्मद के इस्माइल तक जाता था. नॉट अ सिंगल वन, नॉट अ सिंगल वन. मोहम्मद की लीनियज अदनान तक है, इससे पीछे नहीं है. वो क्लेम है सिर्फ कि अदनान इस्माइल की औलाद में से, अदनान इस्माइल की औलाद में से, ये क्लेम है. अब ये ट्री किधर गया यार? यहाँ पे कहीं ट्री भी था. एक सेकंड में देखता हूँ कहाँ है. बेचारे मोमिन हर बार ये सोच के आते हैं एक्स मुस्लिमों से आज जीतेंगे कल जीतेंगे, मगर बेचारे हर बार मात खा के जाते हैं. Arab tribes are descendants of two distinct ancestors, Adnan and Qahtan. The descendants of Adnan are spoken to be the northern Arab, and those of Qahtan are southern Arab or Yamanites. That's it. लोग सिर्फ अदनान तक मिला सकते हैं, सिर्फ अदनान तक, इससे पीछे नहीं. इससे पीछे सिर्फ जेनियोलॉजिस्ट जो है ना वो लाए कर रहे हैं. They are only lying. This is तफसीरुल तिबरी, सॉरी हिस्ट्री ऑफ तिबरी वॉल्यूम 6. इससे पहले मैंने सीरत नबी भाई बने कसीर दिखाया. हर कोई कह रहा है कि अदनान से पीछे लेके जाया ही नहीं जा सकता मोहम्मद की लीनिज को. सर उसके बाद सर इसका नरेटर तो बता दीजिए जो आप बोल रहे हैं. आप हदीस मानते नहीं जो, मतलब सर आप हदीस तो मानते नहीं जो अबू हनीफा के मतलब जो ये थे जिनको पढ़ाए इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम का. बात सुनो. एक तो ये नरेटर नहीं खुद बोलिए, ये हिस्ट्री है जो कि लिख रहा है. हाँ तो नरेटर हिस्ट्री है सर. आपको अच्छा मतलब कौन बताएगा इस्लाम के बारे में? अबू हनीफा के जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम जो उनके चेला थे वो अच्छा बताएगा कि मतलब इमाम बुखारी कहाँ पैदा हुआ था? जो नहीं पता. इमाम बुखारी बुखारा में वो छोड़िए ना सर. मैं बोल रहा हूँ बुखारा कितनी दूर है मदीना से? मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात कंप्लीट. आप बुखारा कितनी दूर है मदीना से? मैं वही प्रूफ कर रहा हूँ, आप करने ही नहीं दे रहे सर. आप बोल रहे हैं यार बुखारा कितनी दूर है मदीना से? सर टाइम दे दीजिए, चाहे 2 मिनट मुझे, चाहे आप 2 मिनट. यार बुखारा कितनी दूर है मक्का से? यार मैं वो प्रूफ नहीं कर रहा, मुझे पहले बात तो पूरी सुनने दिए सर. सुनिए तो पूरा बात मैं क्या बोल रहा हूँ. यार बुखारा कितनी दूर है मक्का से? पहले बात तो सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ. पहले बात तो सुनिए. अबू हनीफा जो थे ना उनके टीचर थे. अबू हनीफा के टीचर कौन थे? हेलो भाई, अबू हनीफा के टीचर कौन थे सर? ये तो बोलिए. अबू हनीफा का टीचर वो थे कौन? जफर बिन सादिक. जफर बिन सादिक कौन थे?
यार वो हुजूर पाक के औलाद में से थे। ओए ये देखो, मक्का से जो मेरा घर है वहां से बुखारा ये 50 कैसा घंटे की डिबेट है ड्राइव सर? है, ये 50 घंटे की ड्राइव है। इमाम वो बुखारी नहीं को लॉजिकली प्रूफ 350 होता है सर, साल बाद लॉजिकली बुखारा में प्रूफ बैठे होता बैठे है। कैसे पता लग वो गया? कहा, वो किधर थे वो उधर थे, वो नहीं, वो लॉजिकली प्रूफ होता है सर। मैं बोल रहा ओके, इमाम बुखारी की बुखारी हदीस इमाम। दिखा, बुखारी की हदीस दिखा दे जिसमें लिनिएज हो मोहम्मद की अदनान तक, सॉरी इस्माइल तक, दिखा, लिंक दे वो तो कुरान में लिखा हुआ है सर कि इस्माइल के यार। ये है। एक सेकंड, जो मैं कुरान मैसेज कर रहा हूँ तुझे। ये बंदा ना कुरान से दिखाएगा ना हदीस से, बस जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश में लगा है। सुन मेरी बात, तूने कहा ना कि मोहम्मद की लीनेज इस्माइल तक जाती है, इमाम बुखारी ने दी है। मैंने कहा इमाम बुखारी की हदीस दे दे जिसमें मोहम्मद की लीनेज इस्माइल तक जा रही है। दे दे हदीस, कुरान प्लीज हदीस दे। कुरान बताता है ओके, कुरान की सर, आयत दे बात दे। सुनिए। कुरान बताता है कि मतलब कुरान मोहम्मद की आयत सल्लल्लाहु दे अलैहि वसल्लम दे। इस्माइल के नस्ल से। मैं दे रहा हूँ सर, आप तो पहले उसको वही तो अभी अभी ये भी प्रूफ कर रहा हूँ। मैं तुझे किक आउट करके बैन कर दूंगा, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है इस वक्त। प्रूफ नहीं कर, आयत दे पहले, फिर प्रूफ करेंगे। कैसा डिबेट होगा जो अपने से बोलेगा दूसरा बोलेगा आयत डिबेट? कैसा देना डिबेट है? यार, तूने क्लेम मुझे किया पहले आयत दे। प्रूफ करने दो ये बात यार तो प्रूफ प्रूफ कैसे करने करेगा जब दो। आयत नहीं है? तू कह रहा है आयत है, कुरान में लिखा हुआ है, आयत दे। मैं भेज रहा हूँ, उसी पे भेज रहा हूँ अभी। मैं जो पहला क्वेश्चन है आंसर मैं उसका यार जवाब दे रहा आयत कौन है हूँ। यार? ये कैसा है यार? सिर्फ खुद बोल रहे हैं, दूसरे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप बाद में ब्लॉक मार देगा, आप हीरो समझेगा। गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। मैं प्रूफ कर रहा हूं, मैं प्रूफ दे रहा हूं, मैं प्रूफ दे रहा हूं। कुरान में लिखा हुआ है, मैं प्रूफ दे रहा हूं। कुरान की आयत दे दो, मैं प्रूफ दे रहा हूं। बुखारी ने लिखा है, ओके बुखारी की हदीस दे दो, मैं प्रूफ दे रहा हूं। ओके, दो हदीस नहीं है, कुरान पे लिखा है, ओके कुरान की आयत दे दो। नहीं, बुखारी ने कहा है, ओके बुखारी की हदीस दे दो। नहीं, मैं प्रूफ दे रहा हूं, दे। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।